U.S. is hosting the Summit of the Americas this week in Los Angeles. Heads of state from the North and South and Latin Americas, as well as the Caribbean, are meeting to discuss issues such as trade, economic development, immigration, as well as post-COVID recovery. Some controversy has arisen because the U.S. has opted not to invite heads of state from Cuba, Nicaragua, and Venezuela, prompting President of Mexico, López Obrador, to signal that he would be unwilling to attend the summit himself if all heads of state were not invited. Los países que no van a la cumbre no van en protesta por la exclusión. Y los países que van a protestar por la exclusión. Entonces es muy claro que esa cumbre, esa denominada cumbre, no es ni una cumbre ni es de las Américas y que ha fracasado, como fracasó la del 2005, como fracasaron tantas otras. Ha fracasado porque no responde a los intereses de la región latinoamericana y caribeña y que en realidad nuestro objetivo es el fortalecimiento de CELAC.